శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निथये निथयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः।
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వా విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सदरं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिहरं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैहानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायं याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि स्तञ्जलवर्तिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासप्तशतमानशेषुतरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्ताकं सुचेराकं सुधर्मा जिनमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितना पुत्रा तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्तामृतमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करिकसमन्वितं जगावतिं सङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हिदौनशुम्भो मैनाजन्ते हृदनधत्तां प्रेष्याम देशोपधानामनादर्यामि सस्तान्दनितां दधात् पद्माकारमण्डले बुम्बूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगमावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्रीविश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जयाय नमः सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः श्यां यन्तु घोरानिशां यन्तु पापानिशां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोरानिशां यन्तु पापानिशां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोरानिशां यन्तु पापानिशां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो वृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुणादनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पक्कुर्वीदोपव्यशं यदा वै सूर्यपतेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्यदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रो वृतश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तर्यमाणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति
ऋध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम सृतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याः वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुरातमा पुनन्तमादेव जनः पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवरे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण ते वरीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे महीश्वरीमी पुनति देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो मीतपृष्ठाः तया वदन्तस्सदवार्त्येष वयग्गुस्यामवतयोरयीनां महीश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अतावनी जिग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् सर्वगं सपूतमस्यादि सुतिरम्बादरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वतीतुः क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीते सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य बिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे क्रमीणां पृथिविप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्वधेतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां पक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको चषमाणो नुसीते जहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः हगुंसच्युतिषत्पुसरन्तरिक्षसद्धोता वे दिशदतिथिर्दुरो नशते ऋषत्वा रसदृतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்றபடி ஏழுமலையானுக்கு நிகரானது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உலகில் இனிமேல் இருக்க போறதும் இல்லை என்பதே பொருள். ஏன், எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் சரி, முதலில் நாம் ஆச்சாரியத்துடன் படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் மற்ற காரியங்களை செய்வார்கள். அதே போல் இங்கும் முதலில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை செய்த பின்னரே எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமாம். ஆனந்த நிலையக ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரஹ பக்த பிரியோ ஜெகநாதஹ ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை இதோ அங்குரார்ப்பண வேளையிலே செவிக்க இருக்கிறோம்.
திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வது. பக்தர்களே, அதாவது அங்கே உள்ள அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை இட்டு அதிலே திருத்துழாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் தேவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்களாம். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் என்பது. மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையில் இடும் நவ தானியங்களானது திருமுலைகளை, அதாவது முளைவிட்டு பயிராக வளரும் அல்லவா, அப்படி நம் திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக இன்பமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்று அந்த ஆனந்த நிலையின் வாசனின் திருமலையின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலமாக பகவானை நாம் சேவித்தால் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் தொலைந்து நீக்கப்பட்டு நாம் புனிதமாகி விடுவோம் அல்லவா. திருத்துழாய் என்றால் அந்த ஆண்டாளுக்கு பிரியம். ஏனென்றால் அவள் அந்த துளசி வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டவள். அப்படிப்பட்ட திருத்துழாய்க்கு புஷ்பங்களுக்கு இல்லாத சிறப்பும் உண்டு. புஷ்பங்களுக்கு கூட இருக்கிறது. ஆனால் அந்த திருத்துழாய் மூலம் ஆண்டாள் அந்த பகவானையே சேர்ந்து விட்டாளாம். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் சேவிக்கும் பகவான் நமது திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை ஆரம்பிக்க உள்ளார். ரக்ஷா பூஜை என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமாருக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் நாக ஆபரணம் கயிறு என்று கூறுவார்கள். அந்த ரக்ஷைக்கு இதோ இப்பொழுது முறையே பூஜை தொடங்க உள்ளது. அதை நாம் இப்போது சேவிக்கலாம். ஆனந்த நிலை வாசனே திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. वैवाहिक महोत्सवा किंचकर्मणि प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योचो हिडानिर्विबुधा विराजन्ने तम्मयि दोषायस्याननाग्निविपणानि पतन्ते. ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, हाजमणीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदभातम स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्नवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये देवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भोमुचा वाङ्गिरा सङ्गयं स्वस्त्या त्रेयं वनासा जतारक्ष्यम् प्रियातमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभम्. நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். கரே கருணா அபய சாகரம் புஜே शंख चक्र गदाधरम स्कंधे स्वर्ण यज्ञोपवित भूषणम सर्वांगे स्वर्ण पीतांबरधरम पादे परमानंद रूपम सर्व पाप निवारकम सर्वं स्वर्णमयं देवं नामितं श्री वेंकटेशम श्रीनिवासम तिरुमलेशम नमामि. ஸ்ரீ வெங்கடேஷம் என்று இதோ மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். ஆதிசேஷன் நாக ஆபரணமானது எப்படி? இது இப்படி இருக்க வீரநரசிம்ம தேவன் என்ற அரசன் கஜபதி வம்சத்தை சேர்ந்தவன். அவன் தீர்த்த யாத்திரிக்கையாக சேது தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்று தக்ஷிண தேசத்திற்கு வரும்போது மார்க்க மத்தியத்திலே ஸ்ரீ வெங்கடாச்சல வைபவத்தை கேட்டு திருமலை ஏறி சுவாமி புஷ்கரணியில் நீராடி
ஞானப்பிரானையும் வெங்கடாத்திரியையும் தரிசித்த பின்னர் திருவெங்கடையானையும் சேவித்து க்ஷேத்திர உபவேசம் முதலிய நியமங்களுடன் இருந்து வெங்கட்ட நாயகா பிரபாவத்தை கேட்டு ஏதாகிலும் சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்பி வித்வானை கேட்டானாம். அவர்கள் ஆகம சாஸ்திரங்களில் ஆபரணங்களில் கிரீட்டமே சிறந்தது, வாகனங்களில் ரதமே சிறந்தது, கோபுரத்தில் விமானமே சிறந்தது, ரத்னங்களில் வைரமே சிறந்தது, வர்ணங்களில் பிராமண வர்ணமே சிறந்தது, ஆசிர வாழ்க்கையே சிறந்தது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவைகளில் உன் மனதிற்கு இஷ்டமானதை நீ செய்வீராக என்றாராம். அதை கேட்டு மகிழ்ந்த அந்த அரசன் ஒரு திருகோபுரத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நிச்சயித்து அதற்கு சாதாரணர்களான மனுஷர்களையும் திரவியங்களையும் கொடுத்து நிர்ணயம் செய்து உத்தியோகம் பண்ணுவித்து திருமலையிலிருந்து காஞ்சி போன்ற க்ஷேத்திரங்களுக்கு சென்று சேது தரிசனம் செய்து மீளவும் திருமலை ஏறி சுவாமியை சேவித்து கட்டுகிற கோபுரத்தை கண்டு மகிழ்ந்து தான தர்மாதிகளை செய்து பூரண திருப்தியுடன் இருந்தானாம். அப்போது அந்த இரவில் அந்த கஜபதியின் கனவிலே ஒரு சர்ப்பம் தோன்றி, ஹே கஜபதியே, இந்த திருமலை என் சரீரம், இதிலே நீ கோபுரத்தை கட்டுவதால் என் தேகத்தின் மீது அதிக பாரம் ஏற்பட்டு பீடையும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகையால் என் சுவாமியானவர் சன்னதியில் போனால்தான் என் பீடை போகும் என்று சொல்லி கோயிலிலே புகுந்து சந்நிதியிலே போய் திருவெங்கடமுடையான் வைகுண்ட ஹஸ்தத்திலே சுற்றி கொண்டு இருக்க ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட கனவை கண்டு விழித்தெழுந்து அச்சமுடையவனாய் வித்வ ஜனங்களிடம் தனது கனவை சொல்லி இந்த கனவுக்கு பலன் என்ன என்று கேட்க அவர்கள் இந்த பர்வதம் சேஷாச்சலம் என்று வராக வாமனாதி புராணங்களிலே முனிவர்கள் சொன்னார்களே, இப்படி சேஷாகரமான இந்த பர்வத்தை கொட்டவும் இதன் மீது கற்களை குவிப்பதுமாகிய இந்த செயல்கையால் ஆதிசேஷனுக்கு பீடையும் பாரமும் அதிகமாயிருக்கும் என்று சொல்ல அதை கேட்ட அரசன் பயப்பட்டு கோபுரத்தை அதற்கு மேல் கட்ட வேண்டாம் என்று அரைக்குறைவாய் நிறுத்தி திருவேங்கடமுடையானுக்கு இவ்வளவு கைங்கரியமே திருவுள்ளத்திற்கு உகப்பாக இருந்ததென்று மகிழ்ந்து சேஷனிடத்திலே அபச்சாரப்பட்டோமே என்று பயந்து இதற்காக திருவேங்கடமுடையானுக்கு ஒரு நாகாபரணத்தை செய்வித்து சன்னதியிலே சமர்ப்பித்து இதை சாந்தி அருள வேண்டும் என்ற பின்பு சன்னதியில் போனாராம். எங்கே அந்த ஆபரணத்தை சாத்துவது என்று யோசிக்க அப்போது திருவேங்கடமுடையானும் ஒரு பக்தன் மேல் ஆவேசித்து, முன்பு ஒரு காலத்திலே சேஷனுக்கும் வாயுவுக்கும் சம்வாதம் உண்டான போது சேஷனுக்கு துக்கம் உண்டாயிற்று. பிறகு பகவானே தந்தையானவன் தன் மகனை கையால் எடுத்து கொஞ்சுவதைப் போல நாமும் கையிலே தரிக்கிறோம் என்ற பிறகு சந்தையில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டு வைகுண்ட ஹஸ்தத்திலே சாத்துகிறார்களாம். அன்று தொடங்கி எம்பெருமானார் மங்கள சாசான பரியந்தம் ஒரு திருக்கையிலே தானே நாகாபரணமாய் இருக்க இதை எம்பெருமான் அரசன் கண்ட கனவுப்படியே கடாட்சித்து அருளி மற்றைய திருக்கைக்கும் ஒரு நாகாபரணத்தை பண்ணிவித்து சுற்றி கொண்டிருக்கிறதாய் அவயங்களோட ஒன்றாக்கி பக்தர்களின் தரிசனத்தின் போது அவர்களுடைய மனோ நயனங்களுக்கு யோக்கிய ஆகும்படி சாத்துவித்தாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ஆதிசேஷனை இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த பின்பு இப்பொழுது அந்த ரக்ஷையை ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த அந்த நாகாபரண கயிற்றை தான் முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். இதோ சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். நீரார் கடலும் நிலனும் முழுதுண்டு ஏராளம் இதன் தளிர்மேல் துயில் எழுந்தாய் சீரார் திருவெங்கடவா மாமலை மேய ஆரா அமுதே அடியேர் கருளாயே உண்டாயுரிமேல் நர்நெய் ஒமுதாக கொண்டாய் குரலாய் நீலமிரடியாலே விண்டோய் சிகர திருவெங்கடமேய அண்டா அடியே உனக்கு யான் புரியே என்று இதோ நமது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்தை செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, நம்மை அனுதினமும் ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்தார். பின்பு பகவானுக்கு என்னென்ன
பூஜை முறையை செய்தாரோ அதே பூஜை முறையை இதோ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு செய்த பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயாருடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்தார். அடுத்ததாக பூதேவி பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்ய உள்ளார். இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இதோ இப்பொழுது அணிவித்து கொண்டுள்ளார். இந்த பூஜையில் தடையும் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சக்கர் சுவாமி அவருடைய திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமித்தார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் போன்ற மங்களகரமான கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதோ இப்பொழுது நாம் செவிக்க உள்ளோம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வாம் ருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமக்தே இந்திரசுத்தோ ந ஆகஹி சுத்த சுத்தாபிரோதிபிஹி சுத்தோர்யம் நிதார்ய சுத்தோ மமத்யசோம் யஹ இந்திரசுத்தோ ஹினோ ஓர்யம் சுத்தோ ருத்ராணி தாசுரே शुद्धो वृत्राणि जिग्नहे शुद्धो वाजं शुदासने मयि देवाद्रवणमाजनन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहोदिः नैव्याहोदारापणयन्त पूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुवीराः मह्यं गिरन्तु मम जान हव्याकोति सत्यामनसोमे अस्तु ये नोमानिगाङ्कदमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभूचता मे जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यद्यनिष्यति अग्निमस्वत्थादति हव्यमाहकं शिमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिकायुक्षिदेवानि आयुर्ता अग्ने हविषो जठानो घृतप्रदीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मदचारगव्यं पिदेव पत्रमभिरक्षदादिमम् उपावरोहजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुप्रजागम्रियमस्वासुते क्षितस्रोणीदिहिनोदरोणे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृजो वेन आवह सबुद्धया पपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाजकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं दश्रवणं योदराच तस्मै मों भूस्वमावाहयामि मों भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि मों भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं चिदमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं चिदमानं ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसोभनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गोपोकृयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि गीतपाठवाचं यच्छाप्रणीं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनवानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जितमानं च धेहि ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गीतपाठवाचं यच्छाप्रणीं यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेनवानोऽस्ति सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं जितमानं च धेहि ओं प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वा बोधिनी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः इदं मदन्ति घृतपुष्टाबुधागुस्सहस्रपोषं यजमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मृद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि आपावोपस्पृश्याम्
श्री महाविष्णवे कृष्णनिर्वभामि बृहत्पये कृष्णनिर्वभामि मित्राय कृष्णनिर्वभामि वरुणाय कृष्णनिर्वभामि आदित्येभ्यो कृष्णनिर्वभामि अस्मिभ्यां कृष्णनिर्वभामि पूष्णे कृष्णनिर्वभामि कक्षाय कृष्णनिर्वभामि कक्षदेवता सोमाय कृष्णनिर्वभामि औपासनयज्ञाय कृष्णनिर्वभामि यज्ञदेवता विस्मेभ्यो देवेभ्यो ज्येष्ठनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनिर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठमृक्ष प्रतिष्ठा अरातयः चित्तदिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वादपदापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्नैष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रगितं च अर्पतं च निर्पतं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्नैष्टकाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः जमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्य समर्थस्वजेत्तवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकारयाम ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनमदेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे औपासनाग्नो आधारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्राशोपन्यमोजाकृभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अन्नमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितः प्रासामीः
కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకేశ్వరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురిత క్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతమ సంఘాత కాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తులై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక స్థిరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానసారవిర్భ్రగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్యమహర్షిభిः రిక్తకుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే ఓం
అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రో జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిః శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్సిమన ఆప్నవాన ఔర్వవైందలమంజారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం ఆనందగుణాత్మికాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేత చేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்தில் மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக சேவிக்க இருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை இதோ மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு தாயார்களுக்கு சாத்த இருக்கிறார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை இதோ சேவிப்போம். ஸ்ரீனிவாசனும் பத்மாவதியும் அகஸ்தியரது ஆசிரமத்தில் சுகமாக காலங்களித்து வந்தார்கள். இப்படி இருக்க நாராயணபுரத்திலிருந்து சேவகன் ஒருவன் அகஸ்தியர் ஆசிரமத்திற்கு வந்து ஸ்ரீனிவாசனை நமஸ்கரித்து, உம்முடைய மாமனாரான ஆகாஷராஜன் மரணவஸ்தையில் இருக்கிறார் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாச பெருமான் பத்மாவதியை அழைத்து கொண்டு நாராயணபுரம் சேர்ந்து ஆகாஷராஜனுடன் பேசத் தொடங்கினார். ராஜன் தன் சரீரத்தின் மீது உணர்ச்சி இருப்பதைக் கண்டு அனைவரும் துக்கித்தனர். ஆகாஷராஜன் கண்களை திறந்து ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து,
என் மகனும் என் சகோதரனும் உமக்கு மித்திரர்கள், அவர்களை காப்பாற்றுவது உமது கடமை என்று சொல்லி அவர்களை ஸ்ரீனிவாச பெருமானிடம் ஒப்படைத்து தன் மனைவிக்கு உடன்கட்டை ஏற அனுமதி கொடுத்து மரணமடைந்தான். பிறகு ராணி தேவி புருஷருடன் உடன்கட்டை ஏற ஸ்வர்கலோகத்திலிருந்து புஷ்பக விமானம் வர அவர்கள் அந்த விமானத்தில் ஏறி ஸ்வர்கலோகம் போய் சேர்ந்தார்களாம். அவர்களுக்குரிய உத்திர கிரியைகளை விதிப்படி நடத்தினர். ஆகாஷராஜன் இறந்த பிறகு அவனுடைய தம்பியான தொண்டைமான் பரிபாலிக்க வேண்டுமா அல்லது அரசனுடைய மகனான வசுதானன் பரிபாலிப்பதா என்று தொண்டைமான் இருவருக்குள் கலகம் ஏற்பட்டது. கடைசியில் யுத்தம் செய் ஆயுதமாய் ஸ்ரீனிவாசனிடம் இருவரும் சென்று தமக்கு சகாயம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டினார்களாம். ஸ்ரீனிவாசன் ஒன்றன் சொல்லை தோன்றாதவராய் தொண்டைமானுக்கு தனது சங்கு சக்கரங்களை சகாயமாக கொடுத்து வசுதானனுக்கு தான் மட்டுமே உதவி செய்வதாக கூறினாராம். அவர்கள் இருவரும் யுத்தம் செய்த போது தொண்டைமான் விட்ட அஸ்திரத்தினால் ஸ்ரீனிவாசன் பூமியின் மேல் விழுந்து மூர்ச்சை அடைந்தாராம். இந்த விஷயம் தெரிந்த பத்மாவதி அகஸ்தியரை அழைத்து கொண்டு போர்க்களத்தில் மூர்ச்சி அடைந்திருந்த ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து துக்கித்தாளாம். ஸ்ரீனிவாசன் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்த பத்மாவதியை பார்த்து, ஸ்திரீகள் யுத்த கலகத்துக்கு வரக்கூடாது, நீ யுத்த களத்துக்கு என்னை பார்க்க வந்தது தகாது என்று கோபித்தாராம். இதற்குள் அகஸ்தியர் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, உமக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை, தொண்டைமானையும் வசுதானனையும் சமாதானம் செய்ய நிச்சயித்து நான் தான் பத்மாவதியை இங்கு அழைத்து வந்தேன். சமாதானம் செய்விப்பது நம்முடைய கடமையல்லவா? இவர்கள் இருவரை அழைப்பித்து அவர்களுடைய எண்ணத்தை அறிய பத்மாவதி இவ்விடம் வந்திருக்கிறார் என்றாராம். அதை கேட்ட ஸ்ரீனிவாசன் தொண்டைமானையும் வசுதானனையும் அழைத்து அவர்களுடைய கருத்தை கேட்க அவர்கள் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, நாங்கள் இருவரும் உங்கள் இஷ்டப்படியே நடப்போம், எங்கள் கருத்தை நாங்கள் தெரிவிப்பது உதசிதமில்லை. ஆகாஷராஜன் இருந்த பிறகு எங்களுக்கு நீங்கள்தான் தந்தையை போன்றவர்கள், உங்கள் இஷ்டப்படியே நாங்கள் நடக்க சித்தமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இருவரும் வணங்கி நின்றார்களாம். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு, ஆகாஷராஜனுக்குரிய அத்தனையும் நீங்கள் இருவரும் சமமாக அனுபவிப்பது தர்மம் என்று சொல்ல அவர்கள் அதற்கு சம்மதித்தாராம். ஸ்ரீனிவாசன் இஷ்டப்படி தொண்டைமானுக்கும் தொண்டை ராஜ்யத்தையும் வசுதானனுக்கு சோழ ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து அவர்களை ஆசிர்வதித்து அகஸ்தியர் ஆசிரமமே போய் சேர்ந்தாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீனிவாசர் மலையப்ப சுவாமி இதோ நமக்கு திருக்கல்யாண வைபவத்திலே காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். கல்யாண கோலத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவித்துக் கொண்டுள்ளும் பக்தர்களே, இதோ மாங்கல்ய பூஜையை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. முதலில் மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு இதோ அந்த மாங்கல்யத்திற்கு நறுமணமிக்க பொருட்களால் மங்களகரமான பொருட்களால் பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து அந்த மாங்கல்யத்தை ஸ்ரீனிவாசனுடைய திரு கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு அதை ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு அந்த மாங்கல்யங்களை சாற்ற இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ மங்களகரமான கைங்கரியத்தை நாம் அனைவருமே வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாங்கல்ய தாரண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். தாயே தந்தை என்றும் தாரமேகிலை மக்களென்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் உன்னை காண்பதனோர் ஆசையினால் உறக்காய் பிறப்பேனே என்று சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ நறுமணமான புஷ்ப மாலையை சமர்ப்பித்து ஷோடச உபச்சாரம் செய்து தூபம் தீபம் நிவேதனம் நீராஜனம் செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பூஜை செய்த பின் அந்த மாங்கல்யங்களை எடுத்து எம்பெருமானின் கரங்களே வைத்து மஞ்சள் குங்குமம் கந்தம் புஷ்பத்தை மற்றும் மந்திராட்சத்தையால் அந்த மாங்கல்யத்திற்கு பூஜை செய்து பின்பு இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த மாங்கல்யத்தை அணிவிக்க உள்ளார். இதோ சேவிப்போம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரணியே திரியம்பக்கே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டுள்ளோம் திருக்கல்யாண வைபவத்திலே, இந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்திலே. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். இதோ
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. మగం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంత్రునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. आभरणकमदनानो वेहमृडीकं सहवोनयेति स्वाहा त्वमग्ने अजास्यासन्मनसाहितः अजासनहव्यमोहिलेयानो देहिभिर्टक स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा आदितेन्वमग्रस्ताः अनुपदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्यक्रमणे औपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुपदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అణు విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఉపాసనాక్ను సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాదశత్మైష్టమోహమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిదప్రసవా ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభి స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రిధానదనేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి వసుదిగదో వ్రతాని వస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాజమపి పుణ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్గిత్రమం పదక్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఉపాసనాక్ను క్రమసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతో హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితః ప్రసుభా ఓం యదస్య కర్మణోత్తిరేరజం యత్వాన్యోని మహాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృద్విద్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం చుహదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే చుహదహుతాహుతేనాంకామానాకుం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నమతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమవశ్మై స్వాహా అగ్నయే సృష్టికృతే స్వాహా వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతజ్ఞస్తత్పునరాహార్జాతవేద వితర్హణి స్వాహా ఏధోస్యేధి ధీమహి స్వాహా సమితసితేజోషితేజోమైధేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మేవాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మేవాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే బాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్ మే బాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే బాహి స్వాహా సప్తదే అగ్నే సమిత సప్తదిక్మా సప్తఋషగ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్మా ఇదంతి సప్తయో నీరాపరస్వా కృతేన స్వాహా ప్రతధాన విద్వాన్ నిష్ఠుభృతేన పూర్ణమాహుదింజుహోమి మనసా ప్రజాపతయే స్వాహా అగ్నిర్భుక్తం వేదర్భుక్తం జ్యోర్భుక్తం పృథివీ భుక్తం మోషధి వనస్పతికం ధర్మాప్సరసశ్చైవ భుక్తం అగ్నిర్జైనం వేదర్జైనం జ్యోర్జైనం పృథివీ జీర్ణం మోషధి వనస్పతికం ధర్మాప్సరసశ్చైవ జీర్ణం సమందాంబరిహర వినాకృతేన సమాదిత్యేన వసవిస్సంమరుద్భిః సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంతాం దివ్యం నభో గచ్చతు యత్ స్వాహా ఆద్యశేషం ఇంద్రాయ జుహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదస్తృప్యదో ద్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం మోషధి వనస్పతికం ధర్మాప్సరసశ్చైవ తృప్యంతాం మే దక్షిణపితరపితామహా సాక్షి యమస్తుర్ప్యంతామదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః ఆవాహన దేవతాభ్యో నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ స్వాహా సన్మే భూయాత్ స్వాహా సర్వమసి సర్వం మే భూయాత్ స్వాహా అక్షితమక్షత్యై చుహోమి అక్షితామసి మామే క్షేష్ఠాః వరశిష్టాకక్వరేష్టో క్రమవచో అపాపధీం త్వేషం వచో
अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं यजमानीक्वरदमत्रमेधां वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषधयस्तरिमं गच्छतो नो वृष्टिमेधयः स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातना महेरणाय यक्षसे योगस्य नमोरसस्तस्य भानय श्रीहरः उजनीर्वभातरः तस्मारङ्गमानमो यस्य क्षयाय आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासना यकृदन्तमया देव परिपूर्णं तपस्ते राजचित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्युक्तं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्र्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வேன்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்காழ்வாரை கேட்டாளாம் ஆண்டாள் பிராட்டி. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே வனப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணமாயிரம் கைங்கரியம் என்று தொடரும் பாசுரங்கள். பக்தர்களே, அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காய் உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். இதோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி இந்த புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்பமாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திரு தோள்களுக்கு இதோ சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலை மலையப்பனிடமே வந்து இதோ இப்போது சேர இருக்கிறது. பக்தர்களே,
இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் நமது மலையப்ப சுவாமி சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்து இருந்த ரமாதேவி அல்லவா அவள் பொறுமையின் பூஷணம். அவள் சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர இருக்கிறது. மாலா பரிவர்த்தனம் கைங்கரியமும் மங்களகரமாக முடிய இருக்கிறது. இதோ பூதேவி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கு அந்த மாலையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த தாயார் சூடிய மாலையானது திரும்பவும் எம்பெருமானுக்கே கொண்டு வந்து சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் 3 முறை மாலை மாற்றியாகிவிட்டது. மாலா பரிவர்த்தனம் மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ இதைத் தொடர்ந்து தாயாரை ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? இதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமோ? இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்தை இதோ நேரிலே அமர்ந்து கோவிந்தா 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 என்ற திருநாமத்துடன் அந்த நாமத்தை ஜபித்து கொண்டே சொல்லிக்கொண்டே பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் இதோ அங்கே அமர்ந்து கொண்டு சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு பகவானை நாம் 2 கரம் கூப்பி சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதையை செய்து கொண்டுள்ளார். இதை தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். முதலில் எம்பெருமான் சிரசில் அந்த மந்திராட்சத்தை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறும். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో सदा वेङ्कटेशं
स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ